Ayan ang bata, nakalabas ang gilagid. Gigila-gila, gilagid. Gigila-gila, gilagid. Tinaning, tinganing, ting-ting. Tinganing, dakil, tinganing. Ano naman sound? Dito gilagid eh, wala man sound. Labas gilagid. Labas gilagid. Ang bata na mataba, nag-exercise. Labas dimple, labas dimple, labas gagid, labas gag. Ano talaga eh. Hindi naman dietary, iba yung lalabas. Umiutot-utot ang bata. Basa ng diaper niya. Ang bata, umuutot. Oh my God! Oh my God! Yan. Nag-full bath. Nawala, akala ko naka-video. Ay. Ay, Isa pa ba? sayang naman bata. Papa-tika-ching, tika-ching-ching, ching. Tika-tika-ching, tika-ching, ching, ching. Kamukha na siya ni Ondoy. Pag tumatawa. Hindi kayo. Pag lumabas lang ang ginagid. Labis mo natin ginagid mo. Exercise tayo. Panching, panching, panching. Panching, ching, ching. Panching, Sino mo? Dito siya nakatira sa camera. Ay, nakatingin sa camera. Oo. Ching, 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 ching. Wee! Ujo, 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 ujo. Ujo, 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 ujo.